महाभारतर सम्राट महामानी मान गोविंद राजा दुर्योधन मो तांकर कन्या हुए आज जाली देछि मो कुरुवंशर सम्मान काहाकू किछि न जणाई काटी सकल स्नेह ममता पलाई आसिली ए द्वारिका कटके आज मो अनुतप्त पिता आज मो अनुतप्त मते क्षमा करदेव से अपराध पाई मु आज जली जली मरुची दुश्चिंता अग्निर कांदुची कांदुथिबी ए जीवन सारा कहीं तुम असहाय परी पड़ीन भूतले सुलक्षण सुख नदे जीवन सारा मारुची कंदे कंदे तुम्हें परिवार के कही मत आहरी आघात दियो नहीं सब आहरी आघात दियो नहीं तथापि तथापि हमको धैर्य धरी कर्तव्य करी रहिबाकू पड़िबो सुलक्षणा कहीं जानिच सुलक्षणा कहीं आमर पर ए द्वारिकापुर अच्छी यथेष्ट अधिकार केमिति साहिबी स्वामी केमिति साहिबी माता सत्य भामा कर अधिकार वर्षा कितने दिन सही रही द्वारिकापुर एक साहिबिता महारथी विस्फोटन करना पीयूष समस्ते केते श्रद्धा स्नेह बंधन रे बांधि रखी शत शत दासी परिचारी जार पाद सेवा करुले से आज तुम्हापुर समस्त दासी हो सेवा करुची सेवा तथापि दियंती निंदा अपवाद माड़ गाली मो सब जाने सुलक्षणा मात्र से जड़े द्वारिकापुर से राक्षसी चांडाली सक्रजित नंदिनी सत्यभामा आई सुलक्षणा ना मो देखु कबे न करी क्षमा देवी देवी ताठरू चरम प्रतिशोध ताहारी चक्रांत पिता मानी दुर्योधन रे ताहारी चक्रांत पिता मानी दुर्योधन रे सुभद्रा न दई तोड़ी चले अपमान रे कपट आचर करी सुभद्रा को से आठ साथ पठाइले मने मने रे पिता बड़ राम मान देला दिन मन लगाई देले कंदल से ही प्राण है माता सत्य भामा मते मने मने दियंती कौशल धिकार वर्षना करी देले माड़ केमिति सहिबी स्वामी केते दिन सही रही ए द्वारिकापुर तुमको बक्षपति सबू सहीबा को पड़ो सुलक्षणा এইটা হচ্ছে তোমার কর্মর ফল সেই সুভদ্রা পরিণয় দিন ঠারু তুম্ভ পিতা দুর্যোধন সাজিলা আম্ভর পরম শত্রু পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ দেল বারম্বার নির্যাতনা ভাই বলি সেମାନଙ୍କୁ কলা অস্বীকার নদেলা রাজ্য ধন কপটে কষা খেলে হরাই পঠাই দেলা বনবাস হরি সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে কলা বিবাসন ଏହା କ'ଣ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦେଲା ବଡ଼ ଏହା କ'ଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଜଣା ନାହିଁ ପୁତ୍ର କେଶବ ଭଗବାନ ବୋଲି ପିତା ତୁମର ହୋଇପାରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ତୁମର ହୋଇପାରନ୍ତି ମିତ୍ର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର କୁଳବଧୂ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମନୀତି ଲଙ୍ଘନ କରି ପିତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲ କନ୍ୟାକୁ ବିଧିକୁ କାହିଁକି ଦେଇ ଅପମାନ ଫେରାଇ ଦେଲ କରି ଶିଶୁପାଳ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାମାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କନ୍ୟା ସୁଲକ୍ଷଣ ମୋ ପିତାକୁ ଅପମାନ ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ହଁ ବଂଶ ବେ ଯଦୁବଂଶ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସୁଲକ୍ଷଣ ଠିକ କହିଛି ଜେଜେ तुम्हें भूली जाई पुत्र मधुर मधुर संपर्क आमको करुच ऋणाधिकार लांछना ना न शुणव श्याम आज कहार वचन ध्वंस करदेवी विशाल तदुवंश एटा हूँ कृष्ण पुत्र श्यामर सत्य सत्य त्रिवार सत्य लौह निज वंश ध्वंसर कारण सामान्य नारी कथार बशवर्ती हुई नधर दुर्योधन परी निज वंश ध्वंसर कलंक निज वंश ध्वंसर नारायण नारायण श्रीमन नारायण देवर्षि राजपिता आपण हठात एतान कहीं नारायण नारायण राजपिता वसुदेव सबुथिले विनाश थाए राजपिता वसुदेव किंतु कर्म करिन फल पाई प्राणीता अवश्य कुंजई ए कथाटा को कहीं काटी पारे नहीं राजपिता वसुदेव नहीं देवर्षि नहीं जो पुरर जन्नी छदी मो पुत्र कृष्ण बलराम तागर वंश को ध्वंस करबा पई केही नहंती जगत मध्य रे केही नहंती नारायण नारायण हेले राजपिता वसुदेव देवर्षि कलह नाश करे सम्मान आउ कुचकी शकुनी नाश करे वंश को आउ नारी नाश करे वंशर धर्म को नारायण नारायण तामारे तमे कहउछ मो पुत्र कृष्ण बलराम ध्वंस करी चली जबे मोर विशाल जदुवंश ध्वंस हेई जबो ए द्वारिका मधुरा कटक आसुछि कला अंधार द्वारिकापुर जड़े मथुरा नगर आसुछि कला अंधार द्वारिकापुर जड़े मथुरा नगर बध करी चरा सन्ध राज देले पुत्र स्कंध बध करी चरा सन्ध राज देले पुत्र स्कंध महामंडल हस्तरे द्वारिकापुर चले मथुरा नगर दंड दिए उग्रसेन कषण दिए बहन दंड दिए उग्रसेन कषण दिए बहन छड़ा
ଜଳେ ମଥୁରା ନଗର ଚୋରାଇ ନେଲେ କିରଟି ପଦ୍ମଚରଣ କପଟ ଚୋରାଇ ନେଲେ କିରଟି ପଦ୍ମଚରଣ କପଟି ସରିଗଲା ତୁମ୍ଭ ମାନ ସରିଗଲା ତୁମ୍ଭ ମାନ ଆରତ ଗିର ଜଳେ ମଥୁରା ନଗର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦରିକାପୁରରେ ଝଲୁଛି ପରିବାର କଲିଡ଼ିଆ ମଧୁରା ଗୋଟକେ ପିତା ଉଗ୍ର ସେନକର କଚଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋର କୋଣ କରିବେ କୋଣ କରିବେ ନାଇଁ এই কথাটা মতে কহিବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମୀ ନହେଲେ ବେଳୁ ବେଳ ଦଳି ପରିବାରର କଳି ନିଆରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହଁ ହଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଧ୍ୱଂସ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିତା? ବଳରାମ ତୁ ଆସିଛୁ ବଳରାମ ତୁ ଆସିଛୁ ରକ୍ଷା କର ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର ଦରିକା ମଧୁରା ଗୋଟକର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର କଣ ହୋଇଛି ପିତା? ଏପରି ଭୟ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି? ଜନସଂଘ ବଦ୍ଧ କରି ପୁତ୍ରେ ବସାଇଲା ଜନସଂଘ ବଦ୍ଧ କରି ପୁତ୍ରେ ବସାଇଲା ବସଲ କରିଳ ତାକୁ ସିଂହାସନ ଦେଲା ଆଜି ବଧୁ ପଦ୍ମା ଧରି ପ୍ରବେଶୀ ପୁରରା ପିତା ଉଗ୍ରସେନ ବାନ୍ଧି ଦଣ୍ଡୁଛି ନିଷ୍ଠୁର ଆମ୍ଭପୁରେ ନାରୀ କୋଳି ନିଆଯେ ଜଳଇ ଦେବୀପୁର ରକ୍ଷା କର ଆରତେ କହଇ କଣ କହିଲ ପିତା? ସେ ନିର୍বোধ ଦାନବର ଏଡ଼େ ଶକ୍ତି ଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ଶିରରେ ମଥୁରା କିରଟି ଦେଇଥିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରାଜଧର ରଖିছে ମନ୍ଦିର ଅଗଟେ ମରଣକୁ କରିছে ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବଳରାମ ଏ କଥା ଆସି କହିଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତୁ ଯା ବଳରାମ ରକ୍ଷା କର ପିତା ଉଗ୍ରସେନ ଓ ଆସୁଛି ସେ କନ୍ୟାର ପଛ ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ କନ୍ୟାର ପଛ ନାଇଁ ଏକାଛି ବିମୋହୀ ବଧ ନ କରି ନିର୍বোধ ଦାନବକୁ ଦେଇଥିଲି ମଗଧ ରାଜ ସିଂହାସନ ସେ ପୁଣି ଧାଇଛି ଆମ୍ଭର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅପେକ୍ଷା କର ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ ନିର୍বোধ ଯାଉଛି ହଳ ମୁସଳ ଧାରି ବୀର ବଳରାମ ଏ ହଳ ମୁସଳ ଧାରି ବୀର ବଳରାମ